सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या आख्खे प्रेस भावांक वेलकम करता आनी सगळ्यांक सप्तकाची हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आयज म्हज्या बरोबर आसा आमचो मुरगांवचो मंडळ अध्यक्ष बाब अविनाश नाईक, तसोच आमचो मुरगांवचो जनरल सेक्रेटरी बाब गावडे जगदीश गावडे। आयज एक इम्पॉर्टंट गव्हर्मेंटाचे डिसिजन जाल्लें आसा, तेच्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट विश्वजीत राणे हांकां दोगांयकूय हांव धन्यवाद म्हणटा। स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेणे हो इनिशिएटीव घेवन जे आमी एवरी टायम असेंब्लीन उलयताले तेजी खंय तरी दखल घेवन आयज एक न्यू सर्क्युलर इश्यू केल्लो आसा। हो सर्क्युलर हालींच इश्यू केल्लो आसा। हे दोन्ही सर्क्युलर म्हाजे कडेन आसात। एक 24 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखेक सर्क्युलर आउट केल्लो आसा आनी हो इम्पॉर्टंट सर्क्युलर हे दोन्ही येयलेले स्पेशली आमच्या मुर्मा गोवा तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक लागून। आयज आमी पळयता कितलेशे घरां जी आसा आयज मुर्मा गोवा आनी गोंया भितर जी पयलींसून ही घरां आसा आनी ती घरांत जे तेंच्या आज्यांनी बापायनी ती घरां बांदलेली आनी ते घरांत ते रावताले, आयज तेंची भुरगीं व्हडली जाल्लेली आसा। आयज खंय तर तांकां खंय तरी एक त्रास जाताले ते फॅमिली, कितें ती फॅमिली व्हडली जाल्ल्या कारणान ते घरा भितर एक भाव, 2 भाव, 3 भाव असे जे ते भुरगे आसले तेंचे ते सेपरेट रावता। म्हणजे सेपरेट बेडरूम तेंच्यांनी आपल्याक लागून केल्लो आसा, किचन तेंचे सेपरेट आसा, बट हाऊस टॅक्स म्हणटा ते एकूच आसा। सो आयज गव्हर्मेंटान असो नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा, सर्क्युलर काडिल्लो आसा की बाबा ही जी फॅमिली आसा, जी न्युक्लियर फॅमिली म्हणटा, जी व्हडली फॅमिली आसा, तांकां जर हाऊस टॅक्स नंबर सेपरेट जावप जाल्यार दे कॅन अवेल दीस हाऊस टॅक्स नंबर। म्हळ्यार एका घरा भितर, एक घरा भितर समज 3 भाव रावता, 3य भावांक सेपरेट हाऊस टॅक्स नंबर घेवपाक मेळटा। म्हळ्यार समज तेच्या घराचो नंबर समज 132 आसा जाल्यार ताका 132 जो मेन हाऊस टॅक्स नंबर आसा जाल्यार सेकंड जो आसतलो तो 132A आसतलो, थर्ड जो आसतलो 132B, 132C अशें हे तांकां हाऊस नंबर घालून सगळ्यांक हेचो बेनिफीट मेळटलो, सगळ्यांक हो हाऊस टॅक्स नंबर मेळटलो। विदीन अ फ्रेम टायम दवरलेले आसा, विदीन अ पिरियड ऑफ 15 days, 15 दिसां भितर हे म्युनिसिपालिटीसून तांकां हे हाऊस टॅक्स नंबर दिवंक जाय आनी असो हो तेंच्यांनी आतां सर्क्युलर काडलो। तेज्या भितर उदकाचे कनेक्शन आनी इलेक्ट्रिसिटी अलॉंग विथ हाऊस टॅक्स सेपरेट वॉटर, कित्याक आसा एकूच उदकाचे कनेक्शन आसा, सगळे भाव त्यात यूज करता। आख्खी न्युक्लियर फॅमिली जेन्ना बिल भरपाचे टायम येता तेन्ना तांचे भितर प्रॉब्लेम इश्यू जावपाक लागता। सो तो जावचो ना म्हणून एवरी हाऊस टॅक्साक सेपरेट वॉटर बिल, सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी हो आतां सर्क्युलर येयलो। हेजे भितर म्हाका दिसता मॅक्सिमम लोकांक आमच्या मुरगांवचे जाले बट आख्ख्या गोंया भितर हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट सगळ्यांक मेळटलो। त्याच प्रमाणे दुसरो आनीक सर्क्युलर काडिल्लो आसा जे रिपेअर ऑफ हाऊस एंड कन्स्ट्रक्शन ऑफ हाऊस। आयज तेजो एक न्यू सर्क्युलर येयलो आसा, कित्याक आमी पळयता जी घरां आयज इन बॅड कंडिशन आसा, जी रिपेअर करपाक जाता बट परमिशन मेळना कारणान तांकां ती घरूच ते रिपेअर करूंक शकना। तेंची पेंडींग जी रिपेअरिंग परमिशन मागलेले आसा, कन्स्ट्रक्शन परमिशन मागलेले आसा, ते कमीच म्हाका जाता 2-2, 3-3 म्हयने, थोड्यांची वर्स जाले अजून पर्यंत तांकां परमिशन मेळना या तेंची पेंडींग उरता। तेज्या लागूनय एक न्यू सर्क्युलर काडिल्लो आसा, विदीन अ पिरियड ऑफ 3 days, विदीन अ पिरियड ऑफ 3 days जो मनीस कन्स्ट्रक्शनाक लागून परमिशन मागता, रिपेअरिंगाक लागून परमिशन मागता, 3 दिसां भितर तांकां परमिशन दिवपाची गरज आसा। समज म्युनिसिपालिटी दिवंक शकना तांकां परमिशन, इट इज डीम दॅट बाबा तांकां परमिशन मेळ्ळा, दे कॅन गो अहेड विथ द कन्स्ट्रक्शन। एकदा एप्लिकेशन दिलें आनी म्युनिसिपालिटीन 3 दिसां भितर दिवना, 3 वर्किंग days, 3 वर्किंग डेजां भितर दिवना जाल्यार इट इज डीम दॅट द परमिशन इज ग्रांटेड टू देम। सो दे नीड नॉट हॅव टू वेट, तांकां रावपाची गरज ना, ते ऑर्डर मेळपाक कन्स्ट्रक्शनाची या रिपेअरिंगाचे, दे कॅन गो अहेड विथ देअर रिपेअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन। असो हो सर्क्युलर काडिल्ले आसा, 2 सर्क्युलर। तेजे भितर मॅक्सिमम लोकांक हेचो बेनिफीट जातलो। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, स्पेशली हांव जाणा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हे चडांत चड लोकांक लागता, कित्याक आख्खी जी घरां आसा आमची ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ती गव्हर्मेंट लँडाचेर असल्या कारणान खूब जाणांक हो प्रॉब्लेम जातालो, कितलेशे इश्यू आमचे कडेन येतालो। हो आतां सर्क्युलर येयल्या नंतर हे ताका कोणूच स्टॉप करूंक शकना। एवरी भावाक रायट आसतलो, अधिकार आसतलो की बाबा आपल्याक सेपरेट हाऊस टॅक्स घेवपाक लागून, आपल्याक सेपरेट वॉटर कनेक्शन घेवपाक लागून, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन घेवपाक लागून हांकां अधिकार आसतलो, सगळ्यांक हे आसा। त्याच प्रमाणे येता ते असेंब्लीन आतां आमचे डिस्कशन जावपाचें आसा, एक न्यू कायदो येवपाचो आसा। तो म्हटल्यार सगळ्यांत इम्पॉर्टंट कायदो, तो म्हटल्यार जितली घरां ही गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करपाची।
हो जेन्ना कायदो येतलो म्हाका दिसता हेजे इतले व्हडले गिफ्ट आमच्या गोंयकारांक मेळटले गव्हर्मेंटा कडसून. स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्यार मॅक्सिमम आय कॅन से 90% ऑफ माय हाऊसेस जी आसा ती आमची गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा. आनी हेंकां जर रेग्युलरायज केले जाल्यार घरां तेंच्या नांवार तेंचे कडेन आयज कितें आसा फक्त आसा म्हणटा ते एकूच म्हणटा ते हाऊस टॅक्स, तेजे शिवाय कांयच ना. जर हो कायदो येयलो आनी हो येवपाचो आसा आनी हे असेंब्ली भितर हो कायदो जावपाचो आसा आनी हो जाल्या नंतर म्हाका दिसता मॅक्सिमम लोकांक आख्ख्या गोंयच्या नॉट ओन्ली ऑन गव्हर्मेंट लँड इवन ऑन कम्युनल लँड या बाकीचे जे आसा तेंचेरूय तेंचे रेग्युलरायज करपाचो हे डिसिजन जावपाचें आसा. आनी म्हाका दिसता दीस वील बी द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम दी भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट टू द पीपल ऑफ गोवा. इतले म्हाका हे आसा. आनी आमचो तेज्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तो रात दीस जे काम करता लोकांक लागून आनी जे आमचे बारीक जे आमचे लोक आसात तांकां कसो हेल्प करपाचो हो विचारान आमचो मुखेलमंत्री फुडें गेल्लो आसा. आनी आमी जेन्ना हे विशय मांडटा तेजे फुड्यान जाल्यार ही टेक्स दॅट आमची तो कन्सिडर करता आनी अकॉर्डिंग टू दॅट ही हॅज टेकन दीस डिसिजन. तेज्या लागून आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या वाटेन तशेंच आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या वाटेनसून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत खूब खूब धन्यवाद म्हणटा.